Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muhammad Ilham Siddiqui. I want to read the relevance of Imam Al-Ghazali talk about Islamic education with education in Indonesia. Imam Al-Ghazali thinking about education has relevance to education in the present or this modern era. Many aspects or perspective can be used to see the relevance of Al-Ghazali thinking about education. According to Al-Ghazali in the treatise of Ayyuhal Walad, regarding the principle of character education, it emphasizes the importance of moral values that lead to the principle of integration of spirituality in the purpose of character education. Al-Ghazali considers that character are closer to morality, namely human spontaneity in acting or doing actions that have been united in human beings so that when they arise they need not be considered anymore. What Al-Ghazali said is a character that has taken root in someone, where values that previously become reference if been characteristically understood uh, and applied in community life. The character originates from noble values that morality shape one's personality and are reflect in behavior. Imam Al-Ghazali thinking is in line with education in Indonesia listed in Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 concerning Chapter 1, Article 1, Paragraph 1.3. National education system in Britain as follows. Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious, spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skill needed by themselves, society, nation, and country. In the curriculum also, Imam Al-Ghazali cannot escape his views and sense that the curriculum is a very important component because it's a sense material that is processed in the Islamic education system. It also become one part of the input material that can function as a means of achieving Islamic goals. From Al-Ghazali feels that sense must bring to good both the world and the hereafter. This is similar law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 concerning national education system chapter X article 36 paragraph 1 and 3.12 is written as follows. Curriculum development is carried out by referring to national education standard to release national education goals, and the curriculum is structured according to the level education within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia by taking into account increasing faith and piety, a changing noble character, interesting potential, intelligence and interest of student, diversity of regional and environmental potential, demands of regional and national development, demands of the workforce, the development of shared technology and art agent, the dynamic of global development and national unity and national values. According to Al-Ghazali regarding the principle of character education that in this modern era is listed in the 2013 curriculum in which character education of students took several competence that must be instilled in students starting from spiritual, social, cognitive, and skill. The curriculum provides a subject that can be learned by students both general sense and religious sense. Imam Al-Ghazali views on the method of education. He suggested
pay attention to individual difference is in the selection of learning material and knowledge to be taught. He said people who are weak of will or who are still weak in their minds should not be taught to the knowledge that listed in depths and choice of his mind. This method of education in Indonesia pays attention to difference in each student and according to the level of education, which subjects are given by the state and level of education, and by the scope and session of learning. In Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 concerning national education system chapter 1 article 1 paragraph 8.2 written as follow. The level of education is the state of education that is determined based on the level of development of student was to be achieved and capabilities developed. The purpose of Islamic education formulated by Imam Al-Ghazali, it can be known that the final goal to be achieved through education activity are two. Including one, first, get closer to Allah, and second, not to seek position, grandeur, and pride. Because if the purpose of the education is directed not getting closer to Allah, then it can just envy, hatred, and hostility. Al-Ghazali said that the purpose of education is to form self who have good morality and good manners. The formulation of education is in line with the word of Allah SWT in Quran and translation about the purpose of human creation, namely meaning and I did not create jinn and man, but that they serve me. As the purpose of education in Indonesia in Law on National Education System number 20 of 2003 article 3.5 until 6. Namely, the growing potential of students to be human beings who believe and forgot Amagji have a noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. The ultimate and highest goal of Islamic education is the ideal which is universal and absolute, because this goal is identical to the goal of human creation. Then the ultimate and highest goal of Islamic education is to make the righteous people worship or worship as widely as possible. Imam Al-Ghazali thinking about science is relevant to education in Indonesia. Today, that in school, students get lesson in the Quran and religious science such as prayer, fasting, and almsgiving. Jurisprudence, hadith, interpretation, history, and mathematics. Meanwhile, the form of the application of educational values in Al-Ghazali's perspective in the present can be marked by the emergence of ideas to form a formal institution with Islamic norms as TK plus regard Islamic school, high school Islamic, or Islamic higher education, and other. Islamic nuance institution, the values of Islamic education are applied in the form of direct practice to school activities such as the duha prayer, tadarus al-Quran, and for prayer with a congregation.
From the above analysis, it can be concluded that Imam Al-Ghazali thinking about education was not only used in his time but also used in the present modern era, especially in Indonesia. So, in this case, Islamic education aims to prioritize character education in this curriculum. Imam Al-Ghazali opinion is still relevant to education in Indonesia by understanding and carrying out the values of education in Imam Al-Ghazali perspective. It is expect the Islamic education in the modern era will become more meaningful, not only oriented to the thing of the world, but also must be oriented to the afterlife. Based on the above understanding, it is hope the any knowledge learner as long as it does not conflict with Islamic teaching can make it all no better. And of course, it is expanded to change of the face of the Indonesian nation in this modern era. Free from corruption, no disputes, because its citizens believe that what is done in the world will be executable in the hereafter. And next, translate terjemah. Pertama adalah menjelaskan tentang relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam dengan pendidikan di Indonesia. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan di dunia sekarang atau era modern ini. Banyak aspek atau perspektif yang dapat digunakan untuk melihat relevansinya pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Menurut Al-Ghazali dalam risalah Ayyuhal Walad mengenai prinsip pendidikan karakter, menekankan pada pentingnya nilai-nilai moral yang bermuara pada prinsip integrasi spiritualitas dalam tujuan pendidikan karakter. Al-Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan moralitas, yaitu spontanitas manusia dalam bertindak atau melakukan tindakan yang telah menyatu dalam manusia sehingga ketika muncul tidak perlu diperhatikan lagi. Apa yang dikatakan Al-Ghazali adalah karakter yang telah mengakar dalam diri seseorang, di mana nilai yang sebelumnya menjadi acuan telah benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Karakter bersumber dari nilai-nilai luhur yang secara moral membentuk kepribadian seseorang dan bersifat tercermin dalam perilaku seseorang tersebut. Pemikiran Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang bab 1 pasal 1 ayat 1/3. Sistem pendidikan nasional ditulis sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kurikulum juga Imam Al-Ghazali tidak bisa lepas dari pandangannya tentang sains. Itu kurikulum merupakan komponen yang sangat penting karena merupakan materi ilmu pengetahuan yang diproses dalam sistem pendidikan Islam. Itu juga menjadi salah satu bagian dari bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai sarana pencapaian tujuan Islam. Dari pandangan Al-Ghazali bahwa ilmu harus membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Ini serupa Hukum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 10 pasal 36 ayat 1 dan 3.12. Tertulis sebagai berikut. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada pendidikan nasional. Standar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
dan kurikulum disusun menurut jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dengan memperhatikan peningkatan keimanan dan ketakwaan, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman daerah, dan potensi lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan negara kerja, perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni agama dan dinamika, pembangunan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai nasional. Menurut Al-Ghazali, mengenai prinsip pendidikan karakter bahwa dalam hal ini era modern tercantum dalam kurikulum 2013 di mana pendidikan karakter peserta didik melalui beberapa kompetensi yang harus ditanamkan pada siswa, mulai dari spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan. Kurikulum menyediakan mata pelajaran yang dapat dipelajari oleh mahasiswa, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang metode pendidikan. Ia menyarankan perhatikan perbedaan individu dalam pemilihan bahan ajar dan pengetahuan yang akan diajari. Dia mengatakan orang-orang yang lemah kemauan atau yang masih lemah dalam pemikiran harus diajarkan ilmu yang mengajarkan keraguan-raguan dan kekacauan pikirannya. Metode pendidikan di Indonesia ini memperhatikan perbedaan siswa dan menurut jenjang pendidikan, mata pelajaran apa yang diberikan menurut tahapan dan jenjang pendidikan serta menurut ruang lingkup dan urutan pembelajaran. Dalam Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 ayat 8.2 dituliskan sebagai berikut. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan siswa, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Tujuan pendidikan Islam dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam data tahun 1997 dapat diketahui bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan ada dua. Antaranya yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak mencari kedudukan, keagungan, dan kebanggaan. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dapat menimbulkan kecemburuan, kebencian, dan permusuhan. Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk ilmuwan yang berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia ini rumusan pendidikan sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran dan terjemahannya tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu yang artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yaitu tumbuhnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yang Maha Esa, berlaku mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjaga warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Tujuan akhir dan tertinggi pendidikan Islam adalah ideal yang bersifat universal dan mutlak. Karena tujuan ini identik dengan tujuan penciptaan manusia. Kemudian yang terakhir, dan tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah menjadikan orang-orang soleh beribadah atau ibadah seluas-luasnya. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ilmu relevan dengan pendidikan di Indonesia saat ini bahwa di sekolah siswa mendapatkan pelajaran di Al-Quran dan ilmu agama seperti salat, puasa, dan zakat, fikih, hadis, tafsir, sejarah, dan matematika. Sementara itu, bentuk penerapan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Ghazali seperti di masa sekarang dapat ditandai dengan munculnya ide-ide untuk membentuk formal lembaga bernuansa Islami seperti TK Plus, Sekolah Islam Terpadu, SD, SMP, SMA, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Islam, Perguruan Tinggi Islam, dan lain-lain. Islami. Lembaga nilai pendidikan Islam diterapkan dalam bentuk praktik langsung melalui kegiatan sekolah seperti sholat duha, tadarus Al-Quran, dan sholat fardu.
Dari analisis di atas dapat disebutkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan tidak hanya digunakan pada masanya, tetapi juga digunakan pada masa sekarang di era modern, khususnya di Indonesia. Maka dalam hal ini pendidikan Islam bertujuan untuk mengutamakan akhlak pendidikan dalam kurikulumnya. Pendapat Imam Al-Ghazali masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Imam Al-Ghazali, diharapkan pendidikan Islam di era modern menjadi lebih bermakna. Tidak hanya berorientasi pada hal-hal duniawi, tetapi juga harus berorientasi ke akhirat. Berdasarkan pengertian di atas, setiap ilmu yang dipelajari diharapkan tidak bertentangan dengan Islam. Ajarannya dapat membuat pemiliknya menjadi lebih baik dan tentunya diharapkan dapat mengubah wajah bangsa Indonesia di era modern ini. Bebas dari korupsi, tidak ada persisian. Karena itu, warga negara percaya bahwa apa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.